बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आका नामदार सरवर कायनात रहमत लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह दस में दुरूद व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, आज का ये लेक्चर आप सब स्टूडेंट्स के लिए हैं जो इस टाइम पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, ASF, पुलिस, एंटी नारकोटिक फोर्स, CSS, पब्लिक सर्विस कमीशन या किसी अच्छे कैडेट कॉलेज के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और ये आपके अंदर एक जज्बा है और इस जज्बे के तहत आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस लेक्चर को शुरू से लेकर आखिर तक सुनिए, देखिए, और ख़ास तौर पे वो बच्चे जो PMA 158 लॉन्ग कोर्स की तैयारी कर रहे हैं। इस लेक्चर का एक एक लफ्ज़ जो है बड़ा कीमती है, इसको आप अपने दिल पे लें, इन पॉइंट्स को लिखिए जो बताऊंगा, और अगर फॉलो करेंगे इन बातों को तो इंशाअल्लाह ताला आप सुरखरू होंगे। सबसे पहले बेटा, आपने अगर इरादा किया है कि मैंने पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करना है या पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन करना है, पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करना है या पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट दे के फ़लाँ पोस्ट पे पहुँचना है, तो सबसे पहले आप की तहकीक होनी चाहिए कि आया आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि इस पोस्ट पे आप फाइज रह के पाकिस्तान की, मुल्क पाकिस्तान की कैसे हिफाजत कर सकते हैं और इस शोबे का मकसद क्या है, पूरी तहकीक करनी है आपने। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जाना चाहते हैं एजुकेशन कोर में, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन कोर में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे जा सकते हैं, इनकी पोस्टिंग्स कहाँ कहाँ होती है, इनके रैंक्स कहाँ तक जाते हैं, कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, आया मैं इस काबिल हूँ इस पोस्ट के जिसके लिए मैं टेस्ट की तैयारी भी करने जा रहा हूँ, इरादा मैंने किया है, मैंने ख्वाब देखे, आया मैं इस काबिल हूँ या एलिजिबल हूँ भी कि नहीं हूँ। इस तरह अगर आप CSS की तैयारी कर रहे हैं तो CSS के लिए कितने टेस्ट होते हैं, कितने आप लोगों ने पेपर देने हैं और आपने तैयारी कैसे करनी है, अभी मैं किस पोजीशन पे हूँ, ठीक है, और कैसे मैं कामयाबी हासिल कर सकता हूँ। तो आपने पूरी तहकीक करनी है टेस्टों के बारे में, पेपरों के बारे में, फिर आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है कि आपने तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस फील्ड के लिए आप अहल हैं कि नहीं हैं। उसके बाद आपको इस फील्ड के बारे में मुकम्मल आगाही होनी चाहिए कि इस फील्ड में जाके आप कहाँ तक आप जा सकते हैं, कैसे आप अपना जो नॉलेज है, अपने जो एबिलिटीज़ हैं, जो आपकी सलाहियतें हैं, इनको बरोए कार लाते हुए, ठीक है, इनको मज़ीद आप परवान चढ़ाते हुए कैसे आप मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। मेन जज्बा आपके अंदर मुल्क की खिदमत का होना लाजमी है, ठीक है, किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो जज्बा आपके अंदर है, शौक़ है, तभी आप आगे जा सकते हैं। अगर आपके अंदर जज्बा ही मरा हुआ है, शौक़ ही ना हो, ठीक है, तो फिर क्या आपने तैयारियाँ करनी है, क्या आपने आगे जाना है और क्या टेस्ट देने हैं। बच्चे मैक्सिमम जाते हैं बग़ैर तहकीक किए, बग़ैर पढ़े, बग़ैर मेहनत किए, एक उन्होंने किताब बाज़ार से 2-4 किताबें ले लेते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं कि हम बस ये पढ़ के कमीशन ले जाएंगे। ऐसा नहीं होता, उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़े पापड़ जो है बेलने पड़ते हैं। जो बच्चे CSS करके असिस्टेंट कमिश्नर लगते हैं, पुलिस में ASP लगते हैं, या भी किसी भी कस्टम में जाते हैं, कलेक्टर लगते हैं, या किसी भी पोस्ट पे जाते हैं 17 ग्रेड में, तो बड़ी उसके पीछे उनकी मेहनत होती है क्योंकि सीटें थोड़ी होती हैं, कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, चाहे मेल हों चाहे फीमेल हों। इसी तरह आर्मी में अगर आप लोग जा रहे हैं, मैं सबसे बड़े कोर्स की बात करूँगा, PMA लॉन्ग कोर्स। तो PMA लॉन्ग कोर्स की पोस्टें 500-600 सीटें होती हैं, ठीक है, 500-600 सीटें अप्लाई करने वाले ज़्यादा होते हैं। तो फिर ज़्यादा बच्चे क्यों रह जाते हैं, क्यों फेल हो जाते हैं? इसलिए कि उनकी तहकीक ही नहीं होती, उन्होंने पढ़ा ही नहीं होता, या पढ़ा होता है तो वो भी वो चीज़ें सही नहीं पढ़ी होती। तो इसलिए आपने पहले तहकीक करनी है, ठीक है। इवन यहाँ तक बच्चों को नहीं पता होता कि आपने डॉक्यूमेंट्स कौन से ले जाने हैं। टेस्ट से एक दिन पहले मुझे कह रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं कि सर कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाएँ, अप्लाई कैसे कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं पता होता और फ़ौरन जाके अप्लाई कर रहे थे। ऐसा नहीं, आप कम से कम 6 महीने पढ़ो, ठीक है, 6 महीने 1 साल पढ़ें, उसके बाद आप जब टेस्ट दोगे, ठीक है, आप इनसे सुरखरू होंगे, कामयाबी हासिल करेंगे, अदरवाइज़ फेल हो जाओगे, ठीक है। अगर तैयारी नहीं है, अभी वो तमाम हमारे दोस्त जिनके कैडेट कॉलेजेस हैं, बहुत से मेरे दोस्तों ने कैडेट कॉलेजेस बनाए हुए हैं, माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं। तो अच्छे जो कैडेट कॉलेजेस के ओनर जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो बच्चों को शुरू से ही ग्रूम करते हैं, शुरू से ही उनको ट्रेनिंग देते हैं, शुरू से ही उनकी स्टडी ऐसी रखते हैं कि उन्हें पता होता है, सीनियर एक्सपीरियंस से गुजरे हैं। ख़ास तौर पे आर्मी अफसरों की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो कमीशन अफसर सीनियर हैं, जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपने कैडेट कॉलेजेस बनाए हुए हैं, तो वो बच्चों की तैयारी इस नहज पे करा रहे होते हैं
नहायत पे करानी चाहिए और उनके बच्चे सेलेक्ट भी हो जाते हैं, उनके जो कैडेट्स हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं। अगर जस्ट आपने बिजनेस बनाया हुआ है कैडेट कॉलेज को, आए बच्चे फीसें लें, फिर तो फ़ायदा नहीं है ना। तो इसलिए और सिविलियन जिनके कैडेट कॉलेजेस हैं, वो ऑनर्स जिनके जो सिविलियन है जिनके कैडेट कॉलेजेस में, उन्होंने अच्छे अच्छे एक्सपर्ट फौजी अफसर रखे होते हैं, सीनियर रिटायर्ड, ठीक है, जिनका एक्सपीरियंस है। तो वहाँ वो ग्रूम करते हैं, प्रिंसिपल उनके पास फौजी अफसर होगा या एयरफोर्स का अफसर होगा, नेवी का अफसर होगा, ठीक है, आर्मी का अफसर होगा, तो अच्छे तरीके से बच्चों को ग्रूम कर रहे होते हैं। फिर कैडेट्स पे डिपेंड करता है कि आया वो उस उनके सिस्टम के मुताबिक चलते हैं कि नहीं चलते। अगर तो वो सिस्टम के मुताबिक चल रहे हैं, अच्छे कैडेट कॉलेज का जो सिस्टम है, वो बच्चे सारे के सारे इस तक में सेलेक्ट हो जाते हैं। अभी देखें ना, मिलिट्री कॉलेज जेलम में जो बच्चा जाता है, या मिलिट्री कॉलेज मरी में जाता है, या मिलिट्री कॉलेज सुई में जाता है, क्यों वो सिलेक्ट हो जाते हैं? उसकी रीज़न यह है वहाँ सारे अफसर पढ़ा रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग ऐसी हो रही है, उनकी ग्रूमिंग ऐसी हो रही है, प्रेप्स होती हैं, एक्सरसाइज होती है, गेम स्पोर्ट्स होती हैं वहाँ पे, ठीक है, उनका जहन फ्रेश होता है बच्चों का, पॉजिटिविटी होती है, फजूल एक्टिविटीज़ नहीं होती वहाँ पे, तो अच्छी एक्टिविटीज़ होती हैं, उन्हें हर हवाले से ग्रूम किया जाता है बच्चों को। और वो बच्चे एक अच्छे लीडर होते हैं, अच्छा उनको बोलना सिखाया जाता है, मॉर्निंग असम्बलीज होती हैं, पब्लिक स्पीकिंग करवाते हैं, लेक्चरेट करवाते हैं, उनकी जनाब सुबह जो है ना थॉट ऑफ द डे एक होता है, उसमें वो बच्चे बोलते हैं, फिर उनकी डिस्कशंस करवाई जाती हैं, उसके सेशंस होते हैं, फिर वहाँ पे लैंग्वेज लैब्स होती हैं, तो एक पूरा एक सिस्टम है, निज़ाम, स्विमिंग पूल होते हैं वहाँ पे, तो बच्चों को हर तरीके से तैयारी कराई जाती है। फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए ग्राउंड्स होते हैं उनके पास। तो एक बच्चा घर में बैठे हुए है, अपने रूम में बैठे हुए है, ठीक है, और चाहता है कि मैं बस ये कि 2-4 किताबें पढ़ के रट्टे लगा के और सिलेक्ट हो जाए, ऐसा नहीं होगा बच्चे। जब तक आप ऑन ग्राउंड रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक आप कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे, ठीक है, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है, तो कंफर्ट जोन से निकलो, अपना एक शेड्यूल बनाओ सबसे पहले, चाहे आप CSS की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे नेवी की कर रहे हैं, चाहे एयरफोर्स की कर रहे हैं, चाहे आप कैडेट कॉलेज जाने की कर रहे हैं, आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, ठीक है, अपने आप को एक शेड्यूल के तहत वो डालें। शेड्यूल क्या, सुबह सवेरे आप अच्छा जो शेड्यूल बता रहा हूँ ना कामयाबी के लिए, बिल्कुल मैं उन आप लोगों को नीयत साफ करते हुए उन बच्चों की जिस तरह हम अपने कैडेट कॉलेज के बच्चों को हम बता देते या मिलिट्री कॉलेज के बच्चों को ग्रूम कर देते, उसी तरह मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो बच्चे ये आप पक्का अपने, ठीक है, पल्लू से बांधे, पल्लू तो वैसे ख़वातीन का होता है, पल्ले बांधने चलें कि आपने रात को बहुत मतलब इस्लामी तरीके से उसको चलना है, रात को जल्दी सोना है, इशा पढ़ के सो जाएं, ठीक है, इशा के 1 घंटे के बाद सो जाना चाहिए इंसान को, और फिर सुबह सवेरे उठ जाओ, ठीक है, सुबह सवेरे फजर के वक्त उठें, फजर की अजान से पहले उठ जाओ, तहज्जुद पढ़ें, तहज्जुद पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला नवाफिल में पता है ना सबसे ज़्यादा जो सवाब है तहज्जुद का है, सबसे ज़्यादा सवाब जो जिस नफल इबादत का वो तहज्जुद की इबादत है, उस टाइम अल्लाह बड़ा करीब होता है इंसान के, ठीक है। तो वैसे अल्लाह ताला शराक से हर वक्त ही करीब है, 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने ज़ात है, अल्लाह बड़ा करीम और रहीम ज़ात है। वो शेर है ना जनरल साहब के क्या कि मैंने कहा ढूंढता फिरता हूँ मैं तुझे, कि अल्लाह से कहता है कि मैंने कहा ढूंढता फिरता हूँ मैं तुझे, उसने कहा नज़्ज़ते रगे जहाँ तलाश कर, कि अपने आप किधर तलाश कर, कभी इधर जा रहे हैं जंगल में जा रहे हो, कभी आप इधर जा रहे हैं, कभी सहरा में जा रहे हैं, मैं तो आपकी शाहराग से ज़्यादा करीब हूँ। तो अल्लाह ताला की ज़ात शाहराग से ज़्यादा करीब होती है, तो इसलिए तहज्जुद वक्त तो बहुत ही करीब होती है वो ज़ात, 70 माओं ज़्यादा मोहब्बत करने ज़ात, उसको जब तक आप राज़ी नहीं करोगे, अल्लाह ताला की ज़ात को खुश नहीं करोगे, आप नाकाम हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप तहज्जुद अज़ान फ़जर से पहले उठें, आधा घंटा पहले तहज्जुद की नमाज़ अदा करें, 2 नफल भी पढ़ सकते हैं कम से कम, ठीक है, 2 रकत पढ़ें, 4 पढ़ें, आप जनाब 8 रकत पढ़ो या 12 रकत पढ़ लें, ठीक है, इतना 12 रकत में कितनी देर लगती है, 12 रकत आप नवाफिल पढ़ें तहज्जुद के, उसके बाद आप फजर की नमाज़ अदा करें, ठीक है, लड़के हैं तो आप मस्जिद में जाएं, लड़की हैं तो अपने घरों में पढ़ें, फिर उसके बाद आपने तिलावत करनी है कुरान शरीफ की, ठीक है ना, कोई इतनी बड़ी वो नहीं है, कौन सा आपने वो जो है ना बाकी जो दिन है वो आप तीर मारते हैं, तो अल्लाह ताला जिसने मदद करनी है आपकी, तो उसको तो खुश करना है, राज़ी करना है, वो राज़ी के खालिक है, परवरदिगार है, ठीक, वो सिस्टम ने चला रहे कायनात का, तो इसलिए आप तिलावत करें कुरान शरीफ की, समझ के तर्जमे के साथ करो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, उसकी तफसीर भी पढ़ें, थोड़ा थोड़ा पढ़ें, ये नहीं कहता कि आप 2 सिपारे एक दिन पढ़ें, थोड़ा थोड़ा पढ़ें, एक एक पाव पढ़ो, ठीक है, आप एक रकू पढ़ो, ट्रांसलेशन के साथ पढ़ें, उसको समझ के पढ़ें, फिर अहादीस की बुक्स आगे पास होनी चाहिए, तो आप उनका मुताला करें, सिर्फ कुरान शरीफ नहीं, अहादीस की किताबें सारी की सारी आप लोग ख़रीद लें, फिर इसके बाद नबी पाक में सीरत की बुक्स आगे पास होनी चाहिए, ठीक है ना, ख़ास तौर पे वो पीर करम शाह रहमतुल्लाह अलैह ने जो सीरत नबी की किताब लिखी है,
ضیاء النبی وہ ہر بچے کے پاس ہونی چاہیے. ایسا ضیاء القرآن جو ہے تفسیر ہے آپ کی لکھی ہوئی وہ ہر بچے کے پاس ہونی چاہیے. اس کی جتنی جلدیں ساری کی ساری آپ لوگ خرید لیں. پھر اس کے بعد آپ نے پورا دن آپ نے اچھی پریپ وہ کرنی ہے, پورا اسٹڈی کرنی ہے پریپ کے. گھر آپ لوگ بیٹھے ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ایکسرسائز بہت ضروری ہے. فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد تلاوت کرنے کے بعد آپ 1 گھنٹہ اپنے جسم کو دیں, ایکسرسائز کریں, ٹھیک ہے, اپنی ایکسرسائز پہ توجہ دیں. بہت زیادہ ایکسرسائز کرنی ہے. اور نہیں تو پی ٹی اسکولوں میں سکھا وہ تو کر سکتے ہو نا آپ لوگ. ساتھ پارک ہوگا, گراؤنڈ ہوگا, گھر لوگوں میں بڑے ہوتے ہیں ماشاء اللہ, تو ان گھروں کے اندر بھی آپ لوگ ایکسرسائز کر سکتی ہیں. تو اس کے بعد پھر آپ آئیں, نہائیں, فریش ہوں, ناشتہ کریں, پھر آپ اسٹڈی پہ بیٹھ جاؤ, پھر آپ اسٹڈی کریں. اگر آپ اسکول جاتے ہیں, کالج جاتے ہیں, اسکول کالج جائیں, ٹھیک ہے, واپس آئیں, پھر اپنی ایک پریپ رکھو کہ میں 2-3 گھنٹے اسٹڈی کرنی ہے. پھر آپ اس طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں. پھر اسٹڈی کیا کرنی ہے, اس کے لیے لانگ روٹ پہ چلنا ہے, شارٹ پہ تلاش نہیں کرنی. لانگ روٹ پہ پھر ظاہر ہے کہ آپ نے جو ہے نا, میں نے وہی بات کی کہ بازار کی کتابیں 2-4 وہی نہ خریدیں, بلکہ تحقیق کریں اور طویل راستے پہ چلیں. جو طویل راستے پہ چلتا ہے, تحقیق کر کے آگے بڑھتے ہیں, وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو ہر حوالے سے بھی دیکھیں نا, میں نے جو نوٹس بنائے ہیں آپ لوگوں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں, وہ ساری کتابیں خرید لیں. سر مجھے یہ مت کہیں سر مجھے 7 بکس چاہیے, مجھے یہ کتاب چاہیے, یہ مجھے بھیج دیں. بلکہ ساری کی ساری 15 کتابیں آپ لوگ خریدیں, ٹھیک ہے. ان کو خرید کے آپ لوگ ان کو پڑھنا شروع کر دیں. اور پھر آپ ان کے آگے سے مزید آپ نے نوٹس بنانے ہیں, اپنے نوٹس بنانے ہیں. پھر آپ جو خریدیں گے, جو بچے خرید لیتے ہیں, تو ان کو پھر میں بتاتا ہوں پہلے نمبر پہ آپ نے اس کتاب کو پڑھنا ہے. اس کتاب کے مقصد یہ تھا تاکہ یہ آپ کو فائدہ ہو. اس کتاب کے لکھنے کا یہ مقصد تھا, یہ فائدہ ہو. اس کتاب کے لکھنے کا یہ فائدہ تھا, ٹھیک ہے, یہ مقصد تھا تاکہ یہاں آپ کو فائدہ ہو. ہر حوالے سے صرف انہیں اکیڈمک ٹیسٹ آپ نے پاس کرنا ہے, وربل نان وربل پاس کرنا ہے, بلکہ ہر حوالے سے آپ کی مکمل ٹریننگ ہو, آپ کی تیاری ہو, پریپریشن ہو. میرا مقصد نیت یہی ہے, اس لیے اتنے نوٹس بنائے. فرض کریں میں نے ایک بک یہ لکھی ہے جو علامہ اقبال کے اشعار پہ, ویسے کلیات اقبال کافی طویل کی, اس کے اندر سے پورے میں نے اس کو پڑھا 2-3 دفعہ. پڑھنے کے بعد اچھے جو ان کے نظریات کے اشعار ہیں میں نے الگ کر لیے, ٹھیک ہے نا. جیسے فرض کریں یہ ان کا نظریہ آپ سے پوچھیں گے آپ کا فیوریٹ شاعر کون ہے, کسی بھی انٹرویو پوچھ سکتے ہیں کہ فیوریٹ شاعر کون سا ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے تو علامہ اقبال پسند ہے. اکثر بچے یہی کہتے ہیں. تو ذرا قومی شاعر بھی ہیں, تو وہ پوچھیں گے کہ ٹھیک ہے آپ کا فیوریٹ شاعر علامہ اقبال ہے, تو آپ خودی کے بارے میں بتائیں. خودی کیا ہے؟ خودی پر آپ سے شعر سنیں گے, ٹھیک ہے. خودی اپنی صلاحیتوں کے عرفان کا نام ہے, جو اللہ نے آپ کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں ان کی پہچان کا نام ہے. یعنی کہ ان صلاحیتوں کو اللہ رب العزت کے بتلائے ہوئے راستے مطابق استعمال کرنے کا نام خودی ہے. تو اقبال کے خودی میں بہت زیادہ اشعار ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کے جو اشعار ہیں میں نے یہ دیکھے نا, ان کے جو اچھے اشعار ہیں جو مجھے فیوریٹ اچھے لگتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ میں نے ان کے کتنے اشعار خودی کے یہ 50 اشعار الگ کر لیے ہیں. خودی کے الگ 50 اشعار کر لیے, آپ کے سامنے یہ ہوگا خودی لکھا ہوا, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ سناؤں گا. اس طرح عشق کے الگ ہیں, مرد مومن کے الگ ہیں, ملت کے حوالے سے الگ ہیں, عورت کے بارے میں الگ ہیں, تصوف کے بارے میں الگ اشعار ہیں. تو یہ الگ الگ اشعار کر دیں. نظریات تعلیم کے حوالے سے ان کے جو نظریات کے اشعار الگ ہیں. یہ اتنا زیادہ جب نالج آپ کے پاس ہو جائے گا, پھر ان کی کتابوں کے نام لاسٹ میں دیے ہیں کہ یہ کتابیں اقبال پہ, ان کے مصنفین تنقیدی کتابیں یہ ہیں, ٹھیک ہے, ان کے لکھنے والے یہ ہیں مؤلفین یا مصنفین, تاکہ وہ کتابوں کے نام پوچھے گا تو کتابوں کے نام بھی آپ کے پاس ہوں. ابھی اتنی زیادہ کتابیں ٹوٹل کتنی میں نے, ویسے تو اقبال بہت زیادہ لکھا گیا ہے, لیکن 56 کتابوں کے نام بتائیں جو اقبال پہ اچھی جو کتابیں لکھی گئی ہیں. 56 کتابیں ہیں, ان کے مصنفین کے نام بھی لکھے ہیں, تنقیدی کتابیں ہیں, تحقیقی کتابیں ہیں. اگر یہ ساری آپ منگوا لیتے ہیں تو اور اچھی بات ہے جو پڑھنے والا بچہ ہے. تو یہ پھر میں نے دریا و کوزے میں بند کر دی, یعنی پورے اقبال کے جو ہے نا چھوٹی سی بنے یہ اقبال پہ وہ لکھ دی. تو دریا و کوزے میں بند کر کے پھر میں نے الگ الگ کر دیا ان کے نظریات کے اشعار کو. اور پھر اچھے جو اشعار جس کو آپ مطلب لطف لے کے پڑھیں گے وہ یاد بھی ہوں گے آپ کو اور بھولیں گے بھی نہیں, اور وہاں سنائیں گے تو آپ کو لطف آئے گا, ان سننے والوں کو بھی لطف آئے گا جن کو آپ انٹرویو دینے گئے ہوئے ہیں. ابھی خود ہی بھی یہ اشعار کچھ شعر میں آپ کو سناؤں گا, پھر آپ کو مزہ بھی آئے گا. سنیے. یہ موج نفس کیا ہے تلوار ہے, یہ موج نفس کیا ہے تلوار ہے, خودی کیا ہے تلوار کی دار ہے. پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات, تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. نقش ہیں سب ناتمام خونے جگر کے بغیر, نقش ہیں سب ناتمام خونے جگر کے بغیر. نغمہ ہے سودائے خام خونے جگر کے بغیر. غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی, غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی. شاہد کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ. اس فارسی کے شعر
وصال ما وصال اندر فراق است، وصال ما وصال اندر فراق است، کشوت این گرا غیر از نظر نیست. گور کم گردہ آغوش دریا است، گور گم گردہ آغوش دریا است، ولیکن آب بحر آب گہر نیست. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے راز درون، یعنی خودی جو ہے زندگی کا راز ہے. یہ اصل راز زندگی ہے. زندہ وہی شخص جس کے اندر خودی ہے. وہ انسان جو ویسے تو بظاہر اس کا سانس آج خودی اگر نہ ہے تو مردہ ہے. خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیدار یہ کائنات. خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. قناعت نہ کر عالم رنگ بو پر، قناعت نہ کر عالم رنگ بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں. تو شہیں ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شہیں ہے کام ہے تو شہیں ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. اسی شعر پہ ہم اختتام کریں گے. تو ان نوٹس کو منگوائیں جتنے اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. سارے غالب کے اشعار بھی کچھ اس میں ڈالے ہیں، فیض احمد فیض کے بھی ہیں بہترین اچھے اشعار، موٹیویشنل اشعار. یہ جب موٹیویشنل اشعار آپ پڑھیں گے، سنائیں گے، وہ جذبہ آپ کا دیکھیں گے جب، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو سلیکٹ کریں گے. اسی دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کامیاب فرمائے. دروشی پڑھتے ہیں اور اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.